Chief Minister Dr. Pramod Sawant said that the government would increase the limit of the DDSY scheme and more items would be added to the list. Also, Aadhaar cards would be made compulsory for availing of DDSY scheme, he said. The budget session of the assembly would be on February 2, he said. The Chief Minister in his briefing after the cabinet meeting said that there were 4 main issues cleared by the cabinet today. This included making of knowledge of Konkani compulsory for A and B grade government servants. एक गजाल निश्चित जातली की आमी आभा कार्ड सगळ्या जाणांनी घेतल्या कारणान तांकां कंपल्सरी जो आभा नंबर मेळपाक जाय जो DDSY कार्डाक तो आभा नंबर मेळटलो आनी इन लॉंग रन वी आर टाय अप विथ दॅट आभा कार्ड आमचे DDSY कार्ड इन फ्युचर म्हणजे ऑल इंडिया लेवलाचेर खंयसरूय गेल्ल्या कारणान जे रिकॉर्ड्स जाय आसता पळय मेंटेन ते रिकॉर्ड्स तांकां ताजेर मेळटा म्हणजे आपले सगळे पॅरामिटर्स हेल्थ पॅरामिटर्स आभा कार्डाचेर रिकॉर्ड जाता प्रत्येक फावटी आनी इन फ्युचर म्हणजे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या केंद्र सरकारान जे आभा कार्ड काडलां तातूंतल्यान डिजिटलायजेशन इन हेल्थ सिस्टम ही खूब मोठ्या प्रमाणात तांचे आयुष्मान कार्ड जे आसा ताचे बरोबर आभा कार्डाचे रिकॉर्ड मेंटेनिंग कार्ड आसा हे DDSY कार्ड हा तांच्यांनी कंपल्सरी आभा कार्ड करून घेवचें म्हणजे आपलो तांचो नंबर हो एक जातलो ताका आभाचे नंबर मेळटलो आभा कार्ड रिकॉर्ड जातलो आमच्या कडेन कितें जाल्लें आमचे कडेन आमचे DDSY कार्ड आसल्या कारणान बरेच जाण आभा कार्ड करूंक वचनाशिल्ले आभा कार्डांनी कित्याक ते म्हणटाले म्हणजे आमकां DDSY कार्डूच आसा न्ही म्हणटाले बट आमच्या DDSY कार्डाचेर रिकॉर्ड मेंटेनन्स जायनासलो हिस्ट्री रिकॉर्ड मेंटेनन्स जायनासले ते आतां आभा कार्ड आमी रिकॉर्ड केल्ल्या कारणान तो नंबर घेतल्या कारणान आमच्या हिस्ट्री शीट्स जी जाय आसता पळय न्ही ती तेजेर रिकॉर्ड जातली म्हणजे इन फ्युचर गोंयांत आसत किंवा खंयच्या हॉस्पिटला कडेन गेल्या उपरांत तुमी कार्ड दिलें काय ताची हिस्ट्री मेळप ही सिस्टम सुरवात जातली दुसरो म्हत्वाचो मुद्दो इट इज एन regarding making the knowledge of Konkani the essential qualification for group A and B post except for the post of the professional college and the post of the consultant in the directorate of the health services. Summoning of assembly, legislative assembly from the 2nd of February. ती मागीर BAC मिटिंगेंतल्यान थारता कितले दिसांनी बजेट म्हणटलो गव्हर्नर एड्रेस जातलो बजेट म्हणटलो फॉर्म्युलेशन ऑफ द गोवा क्रेडिट गॅरंटी स्कीम इट इज मुख्यमंत्री सरल उद्योग सहाय्य योजना ही आमी फाटल्या आमच्या बजेटरी प्रॉमीस आशिल्लें की आमी मायक्रो अँड स्मॉल ह्या सगळ्या जाणांक आमी इंट्रस्ट सबसिडीज दिवपाची ठरयल्ली. नितीक्षा गांवकर अँड ओमकार देशप्रभू फॉर गोवा 365.